좋으신 하나님 감사합니다. 오늘 주님의 사랑과 은혜와 주님의 기쁨이 넘치게 해주시고 오늘 예배 가운데 성령님 머리끝부터 발끝까지 임하여 주시옵소서. 하늘문을 활짝 여시고 이곳에 왕으로 임재하여 주옵소서. 좋으신 하나님을 찬양합니다. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
믿음의 삶으로 살게 하여 주시옵소서. 오늘 예배 가운데 주님 함께 하심을 감사드립니다. 우리의 삶을 통해서 영광 받으시고 우리가 다시 한번 주님 기쁘시게 하는 삶으로 나아갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서. 좋으신 하나님 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 예팔 찬양으로 하나님께 영광을 드리겠습니다. सबैजनालाई जय मसीह। सन्चै हुनुहुन्छ हजुर? हजुर हुन्छ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। फेरि पनि हामीले आजको दिन पाएका छौँ परमेश्वरको अनुग्रहले, उहाँको कृपाको कारणले गर्दा। अनि साँच्चै नै यो हाम्रो निम्ति एउटा ठुलो आशिषको कुरा हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वरलाई महिमा दिउँ है। हामी सबैजनाले खुला हृदयका साथ अनि हामी खुसी भएर अनि परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नुपर्छ। अनि मात्र अनि परमेश्वर पनि हामीसँग खुसी हुनुहुनेछ। पहिला सुरु त हामी खुसी हुनु पऱ्यो होइन, अनि मात्र हामीले परमेश्वरलाई खुसी दिलाउन सकिन्छ। विश्वास हुनु पऱ्यो। हिब्रू 11 को 6 भन्छ हामीसँग त्यो विश्वास हुनुपर्छ। विश्वास छैन भने परमेश्वरलाई हामीले खुसी दिलाउन सक्दैन। अनि जब हामी परमेश्वरलाई खुसी दिलाउन सक्दैन त अनि हामीले खुसीहरू प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यस कारणले हुन्छ, आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको सुन्दर दिन अनि यो जीवन तपाईँले दिनुभएको छ। हामीलाई तपाईँको अनुग्रहमा राख्नुभयो हप्ताभरिसम्म कामहरू गर्नको निम्ति, अनि हामीलाई सुस्वास्थ्य राख्नुभयो, हरेक कुराहरूमा सुरक्षा दिनुभयो। प्रभु धन्यवाद दिन्छ। यो सबै तपाईँको अनुग्रह अनि कृपाको कारणले हो प्रभु। हामी आफ्नै बल तागतले होइन प्रभु, यो सबै तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले हामीले यो दिनहरू अनि यो समयहरू पाएका छौँ। तपाईँको जनहरूसँग भेट्ने, तपाईँसँग सङ्गति गर्ने अवसर पाएका छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अनि प्रभु तपाईँले दिनुभएको यो आशिषहरूलाई हामी साँझै सम्झिँदछौँ र तपाईँलाई हामी प्रशंसा, महिमा अनि आदर अनि सम्मान चढाउँदछौँ, किनभने परमेश्वर तपाईँ सारा सृष्टिका मालिक, यी सबै कुरा दिन योग्यका परमेश्वर केवल तपाईँ एक मात्र हुनुहुन्छ। प्रभु हामी तपाईँ केवल एक मात्र परमेश्वरको आराधना गर्छौँ, सेवा गर्दछौँ। हाम्रो प्रभु अरू कुनै परमेश्वर छैन। त्यस कारणले प्रभु अनि आजको यो समय विशेष तपाईँले हामी दिँदछौँ, अनि यो हाम्रो हृदय मन तन मनले साथ तपाईँको प्रशंसा अनि महिमा गर्नेछौँ। तपाईँको जनहरूलाई यहाँसम्म तपाईँ ल्याउनु भयो, तपाईँसँग सङ्गति गर्ने मन दिनुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी थोरै भए पनि प्रभु तपाईँको सामुन्ने आएर यसरी तपाईँको नामलाई उत्साहले अवसर तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ। प्रभु यसकारण हामी तपाईँको नामलाई उत्साहले छौँ। विभिन्न कोरस अनि भजन गाउँदै प्रभु यसबाट स्वरमा स्वर मिलाएर गाउन र यी सबै कुराबाट तपाईँको महिमा भएको होस्। प्रभु धन्यवाद दिन्छौँ। हामी जतिजना उपस्थित भएको छौँ प्रत्येकलाई तपाईँको हातमा सुम्मिन्छौँ। तपाईँको पवित्र आत्माको अभिषेक यस घडीमा हामीलाई पठाउनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ। प्रभु यो समय सुरुदेखि अन्त्यसम्म तपाईँको हातमा सुन्दै महासँग येशू प्रभुको नाममा आमेन। विश्वासको सारलाई हेर्नेछौँ हजुर। ल हुन्छ, ट्राई गर्नु भाइ। हुन्छ, हामी सबैजनाले यसो भयो भने तपाईँहरूले त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि है। एकै स्वरमा हामी हेर्नेछौँ विश्वासको सारलाई। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाबाट बिउताउनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रको सङ्गतिमाथि, पापमोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन।
502 हेरा न हेरा सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको माता धनी र गरे दुवै मिलेर बन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद बतासहरू तर चुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा तर चुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुन स्वर्ग नै पुगिदिन्छ म हेरो हेरा न हेरा सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको माता धनी र गरे दुवै मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद हेरा न हेरा सृष्टिको अनौठा बातहरू जीवजीवतहरू उज्यालो दिन अनि रातहरू अनौठा बातहरू जीवजीवतहरू उज्यालो दिन अनि रातहरू असङ्ख्य जातिहरू विभिन्न रेतहरू असङ्ख्य जातिहरू विभिन्न रेतहरू उल्लेखले भरिन्छ यो मन मेरो गर नगर ईश्वरको प्रशंसा सम्पूर्ण हृदय उपासना मान्छेको सबै भिन्नता भेटियो हेर आँगनमा हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको माता धनी र गरे मिलेर भन्न सक्छ प्रभु धन्यवाद हेरा न हेरा सृष्टिको सुन्दरता परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। साँच्चै नै परमेश्वरको सृष्टि एकदमै सुन्दर छ। परमेश्वरले अनि सृष्टिमा उहाँले सुन्दर तरिकाले बनाउनु भयो, तर मानिस जातिहरूले त्यसलाई चाहिँ अलिकति बिगारेको, हामी त्यसलाई अशुद्ध पारेको हामी पाउँछौँ। साँच्चै नै परमेश्वरको आँगनमा हामी जब पस्छौँ, मान्छेको कुनै पनि भिन्नता छैन अनि उहाँको उपस्थितिमा, उहाँको आँगनमा कुनै पनि भेदभाव छैन। कोही धनी होस्, गरिब होस्, कोही सानो जातको ठुलो होस्, कोही राम्रो नराम्रो, केही पनि भेदभाव छैन यसमा। अनि हामी एउटै समानताको हामी परमेश्वरको सन्तान हौँ र उहाँको हामी सृष्टि हौँ र त्यस कारणले हामी उहाँको प्रशंसा गर्न सकिन्छ। हुन्छ, त्यसै गरी 242 को गाउनेछौँ।
दाजु सुन न ल बहिनी सुन न यसोको वचन मनैमा गुनाना बुझेर हृदयमा चिनेर यसोलाई हो चिनेर अलवारी डाँडामा त्यो एउटै खुसाइमा अलवारी डाँडामा त्यो एउटै खुसाइमा मुक्ति दादा येशूको जो सुख रगतमा यो मुक्ति तिम्रै लागि हो यो मुक्ति तिम्रै लागि हो औ दाजु सुन न औ बहिनी सुन न यसोको वचन मनैमा गुनाना बुझेर हृदयमा चिनेर यसोलाई हो चिनेर जीवन हाम्रो छोटो छ लामो जीवन यसोमा जीवन हाम्रो छोटो छ लामो जीवन यसोमा बुझेर खाजनाय मात्र भोलि छैन हाम्रो यसो आउनै लागेछ हाम्रो यसो आउनै लागेछ दाजु सुन न बहिनी सुन न यसोको वचन मनैमा गुनाना बुझेर हृदयमा चिनेर यसोलाई हो चिनेर धन्यवाद भएको होस्। साँच्चै नै यो सुसमाचार भजन छ, चिनिराख्नुहोस् यीशुलाई। यदि तपाईँले चिन्नु भएको छैन भने आजै हो समय, अनि भोलि त के हो थाहा छैन। त्यसकारण हाम्रो जीवन छोटो छ तर प्रभु यीशुमा लामो जीवन छ। यसकारण उहाँलाई चिनिराखौँ अनि त्यो लामो जीवन, त्यो आनन्दको जीवन हामीले प्राप्त गर्न सकौँ प्रभु यीशुमा। आमेन। हुन्छ, अब हामी यो समय सबैजना उठ्नेछौँ, हामी स्तुतिसँग जानेछौँ अनि 27 नम्बर कोरस गाउँदै परमेश्वरको नामले उत्साहले छौँ हामी सबैजनाले। हामी गाउनेछौँ। त्यसै गरी 126 नम्बर कोरस हामी गाउनेछौँ। न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले, न त बलले न शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले, यो पहाड हटि जानेछ
मेरो आत्माले यो जुवा बाँचिनेछ यो जुवा बाँचिनेछ यो जुवा बाँचिनेछ प्रभु भन्छ मेरो आत्माले बताबले शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले बताबले शक्तिले प्रभु भन्छ मेरो आत्माले हुन्छ हामी 134 पनि गाउँदैछौँ यो समय सबैजनाले यसो यसो मेरो जीवनको स्वामी यसो यसो मेरो जीवनको किल्ला यसो यसो मेरो जीवनको स्वामी यसो यसो मेरो जीवनको किल्ला धन्यवादको भेटी आउँदछु तपाईँको भित्र धन्यवादको भेटी आउँदछु तपाईँको भित्र आउनुहोस् हामी यो समय परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउने छ हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट उहाँलाई हामी प्रशंसा महिमा चढाउने छ यो समय हाम्रो आवाजहरू खोलिकन प्रभुलाई भनौँ प्रभुलाई धन्यवाद भनौँ प्रभु महान परमेश्वरलाई प्रशंसा दिउँ हामी यो समय हालेलुया स्वर्गीय प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ महान परमेश्वरलाई महिमा सदा सर्वदा भएको होस् प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई साँच्चै नै यो संसारबाट हामीले छानेर ल्याउनु भयो तपाईँको सच्चा आराधना हुनको निम्ति तपाईँको महिमा अनि प्रशंसा गर्नको निम्ति प्रभु यसकारण तपाईँलाई हामी धन्यको भन्छौँ तपाईँको नामले उच्चाल्छौँ प्रभु तपाईँ सदा सर्वदा विराजमान स्वर्गमा हुने परमेश्वरलाई हामी सदा स्तुति प्रशंसा महिमा चढाउँछौँ कारण तपाईँ परमेश्वर हामीहरूको प्रेमिलो परमेश्वर तपाईँ हाम्रो चट्टान किल्ला तपाईँ हाम्रो राजा र मुक्तिदाता परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यसकारण हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट प्रभु तपाईँलाई महिमा अनि प्रशंसा चढाउँदछौँ प्रभु धन्यवाद छ स्वर्गीय पिता तपाईँको जीवित अनि तपाईँको त्यो प्रेमको लागि तपाईँ जीवित उपस्थितिको लागि धन्यवाद दिन्छौँ हालेलुया धन्यवाद छ 111 नम्बर
परमेश्वरको चोख भेदमा छोडोस् यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोख भेदमा छोडोस् यो मेरो जीवन मेरो अन्धकारमा पनि ज्योति दिने अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने यसो तपाईँलाई महिमा हो यसो तपाईँलाई महिमा हो परमेश्वरको चोख भेदमा छोडोस् यो मेरो जीवन उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले यसो तपाईँलाई जय जयकार हो यसो तपाईँलाई जय जयकार हो परमेश्वरको चोख भेदमा छोडोस् यो मेरो जीवन चोख भेदमा छोडोस् यो मेरो जीवन स्वर्गीय प्रभु हामी साँच्चै नै तपाईँको चोखो वेदीमा आइकन आफ्नो जीवनलाई अर्पण गर्दछौँ जिउँदो बलिको रूपमा प्रभु साँच्चै नै तपाईँले हाम्रो जीवनबाट यही कुरा चाहनुहुन्छ प्रभु तपाईँमा पूर्ण रूपमा समर्पित भएर अनि यो तन मन यी सबै कुराले तपाईँको प्रशंसा अनि महिमा चढाएको छौँ प्रभु तपाईँले यसलाई स्वर्गमा प्रभु त्यो सुगन्धित धूप चाहिँ यसलाई ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु हामी तपाईँलाई दिन के नै सक्छौँ र प्रभु तपाईँले दिनुभएको यो जीवन तपाईँमा अर्पण गर्दै प्रभु तपाईँलाई प्रशंसा महिमाका के आवाजहरू के शब्दहरू राखेका छौँ प्रभु साँच्चै नै निश्चय नै तपाईँले यी कुराहरूलाई चाहनुहुन्छ र मन पराउनुहुन्छ तपाईँले यी स्तुति प्रशंसाहरूलाई ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने पुनः हामी विश्वास गर्दछौँ हामीहरूको हृदयबाट हामी जति उपस्थित भएका छौँ हाम्रो पूर्ण स्वच्छ हृदयले प्रभु तपाईँको आराधना हामीले गरेका छौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस् हामीलाई यसरी नै तपाईँको सच्च आराधक हुनको निम्ति तपाईँले हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस् हामी आगामी दिनहरूमा अझ राम्रो भएर प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा आउन सकौँ हामी त्यो योग्यको व्यक्ति हुन सकौँ प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको दिनसम्म तपाईँको अनुग्रहमा हामीलाई राख्नुभयो तपाईँ साँच्चै नै हाम्रो असल गोठालो हुनुभयो हामीलाई हरेक किसिमका बाधा अडचनहरूबाट हरेक किसिमका खराब कुराहरूबाट हामीलाई छुट्याएर प्रभु तपाईँको उपस्थितिमा डोराउनु भएको छ दिनको जीवनमा तपाईँ हाम्रो अघि र पछि हुनुभएको छ तपाईँ हाम्रो सुरक्षा हुनुभएको छ
तपाईँले हामीलाई सुरक्षा दिनुभएको छ प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ। यी सबै कुराको निम्ति तपाईँको नाउँको महिमा भएको सदा सर्वदा तपाईँलाई नै आदर अनि महिमा चढाउँछौँ प्रभु, धन्यवाद दिन्छौँ। बाँकी वचन तपाईँको हातमा सुम्पिन्छौँ। हामीलाई आज जुन किसिमको खाँचो वचनको खाँचो छ प्रभु, हाम्रो आत्मिक रूपमा हामी अझ बलियो हुनको निम्ति, अझ तपाईँमा नजिकतामा हुनको निम्ति प्रभु हामीलाई त्यो भोजन हामीलाई दिनुहोस्। त्यो आत्मिकी भोजनको निम्ति हामी साँच्ची नै हामी भोकाएका छौँ प्रभु, त्यस कारण हामीलाई तृप्त बनाउनुहोस् प्रभु। धन्यवाद दिन्छ यो समय, बाँकी समय पनि तपाईँको आवाज सुन्दै महाचा येशू प्रभुको नाउँमा आमेन। 할렐루야. 이 시간에 하나님 앞에 헌금 드리는 시간 가져와. अर्पण लिनुहोस् म चढाउँछौ लिनुहोस् धन पिता तपाईँकै हौ तपाईँकै हौ भाइ लिनुहोस् त अर्पण लिनुहोस् म चढाउँछौ लिनुहोस् धन पिता तपाईँकै हौ तपाईँकै हो तपाईँकै सुरुदेखि छानेका तपाईँकै ख्रिस्टको रगतले किनेका तपाईँकै आत्माका छाव लगेका तपाईँकै हो तपाईँकै हो लिनुहोस् त अर्पण लिनुहोस् म चढाउँछौ लिनुहोस् ध पिता तपाईँकै हो तपाईँकै हो। 아싸바둘 헌금 보라다. धन्यवाद दिँदछौँ येशू प्रभु, तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिन दिनुभएको छ। यो दिनसम्म हाम्रो कामकाज खाइपी लगायत परिवारले सबै कुरामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको प्रस्तुतिमा हाम्रो जीवन रहेको छ। म तपाईँ धन्यवाद दिँदछौँ। हामी प्रभु आजको दिनमा प्रभु यो शपथ दिनमा प्रभु तपाईँको विश्रामको दिनमा हामी एक आपसमा भेला भएर प्रभु तपाईँको महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना हामी चलाएका छौँ। हाम्रो हृदयको अन्तस्करणदेखि चलाएका प्रार्थनाहरू हामी सुन्नुभएको प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। अनि विशेष गरी प्रार्थना राख्दछौँ हामीले प्रभु आफ्नो हामीले भेटीहरू चलाएका छौँ प्रभु, तपाईँले आफ्नो इच्छाबाट चलाएका छौँ प्रभु। यो भेटीहरूबाट प्रभु तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको यो भेटीहरू प्रभु ठुलो कार्यहरूको निम्ति प्रभु हामी अहिले प्रभु अनि युजहरू गर्न सकेको प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको आशिषको कामहरू प्रभु हामीले प्रयोग अनि सदुपयोग गर्न सकेको प्रभु। हरेकको कामकाजहरू व्यापार व्यवसाय सबै कुरामा प्रभु तपाईँ परमेश्वर आशिष दिनुभएको छ। धन्यवाद। यो समय गरेका बेटीको प्रार्थना सबै बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा आमेन। 대원 씨, 오늘 하나님 말씀 같이 보시겠습니다. 마태복음 9장 35절에서 38절, 마태복음 10장 1절 말씀입니다. 찾으시면 한 절씩
예수께서 모든 도시와 마을에 두루 다니사 그들에게 이 땅에서 가르치시며 천국 복음을 전파하시며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. यीशु समस्त शहरहरू र गाउँहरूतिर तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै र हरेक किसिमको रोग र दुर्बलताहरू निको पार्दै हिँड्नुभयो। 우리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하며 기진합니다. तर भिडहरूलाई देखेर उहाँको हृदय तिनीहरूको नियति देखे भरियो, किनभने तिनीहरू गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै हैरान र असह्य भएका थिए। 이에 제자들에게 이르시되 추수할 것을 받되 일꾼이 적으니 झल्ला भन्नु प्रशस्त छ तर थोरै छन्। 그러므로 추수하는 주인에게 청하여 추수할 일꾼들을 보내주셔서 하라 하시니 यसकारण फसलका प्रभुलाई प्रार्थना गर र उहाँले आफ्नो फसलका खेतालाहरू पठाइदेऊन्। 예수께서 그의 12 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치는 권능을 주시니라. उहाँले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई बोलाएर अशुद्ध आत्माहरू निकालेर हर किसिमका रोग र दुर्लभता निको पार्ने अधिकार तिनीहरूलाई दिनुभयो हो। आमेन। 예수님의 사역과 우리의 사명이라는 주제로 말씀을 전하도록 하겠습니다. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको सेवाकाई र हाम्रो चाहिँ उद्देश्यको बारेमा आजको हामी वचन हामी हेर्नेछौँ। 예수님께서 이 땅에 오셔서 이제 여러 가지 많은 사역들을 하셨습니다. प्रभु यीशु जब यो संसारमा आउनुभयो उहाँले धेरै किसिमका सेवाकाईहरू गर्नुभयो। 예수님 이 땅에 오신 첫 번째 목적은 바로 죄인들을 구원하러 오신 것입니다. प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुको मुख्य एउटा कारण चाहिँ यो पापीहरूलाई उद्धार गर्नको निम्ति, मुक्ति दिनको निम्ति हो। 두 번째 마귀들, 사탄, 원수 마귀들의 일을 마무리하기 위해서 오셨습니다. अनि दोस्रो कुरा चाहिँ शैतानलाई नाश गर्नको निम्ति चाहिँ आउनुभयो। 그리고 예수님이 이제 이 땅에 오셔서 30년의 그 삶을 통해서 하나님의 말씀들을 배우고 또 3년 동안 하나님 나라와 말씀을 가르치십니다. जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ 30 वर्षसम्म परमेश्वरको अनि त्यसपछि त्यो वचनहरू चाहिँ सुन्दै आफै पनि त्यसमा चाहिँ लागिरहनु भयो र त्यसपछि 3 वर्ष चाहिँ उहाँले ती सेवाकाईमा चाहिँ उहाँ लाग्नुभयो। 그래서 예수님이 이 땅에 오셔서 하실 일을 이사야 61장 1절에 이렇게 말씀하고 있습니다. अनि यहाँनिर चाहिँ प्रभुले गर्नुभएको काम हामी यसै 61:1मा यसरी पाउँछौँ। 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 परमप्रभु परमेश्वरको आत्मा माथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति परमप्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचिकाहरूको हृदयलाई बाँध्न, कैदमा परेकोलाई स्वतन्त्रता दिन र बन्धनमा परेकोलाई छुटकारा घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। 아멘. आमेन। 예수님이 이 땅에 오신 것은 바로 우리 모든 사람이 죄인 되었을 때 오신 것이죠. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो संसारमा आउनुको कारण चाहिँ हामी सबैजना पापी भएको कारणले गर्दा उहाँ आउनुभयो। 그래서 예수님께 하나님의 영, 성령이 임하시고 성령의 기름 부으심을 받고 이제 천국 복음, 마음이 가난한 자들에게 천국의 복음을 증거하셨습니다. अनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भयो त्यसपछि उहाँले चाहिँ अनि स्वर्गको राज्यमा स्वर्गको सुसमाचारको कुराहरू उहाँले सुनाउनु भयो। 그리고 예수님이 마음이 상한 자를 고치셨다고 말씀하고 있습니다. अनि मन भाँचिकाहरूलाई उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निको बनाउने 그리고 포로된 자, 갇힌 자들에게 자유를 주셨다고 말씀합니다. अनि कैदमा परेकाहरूलाई उहाँले स्वतन्त्र दिन। 그래서 우리에게는 예수님이 정말 필요한 것입니다. त्यस कारणले अनि यीशु प्रभु हामीलाई अत्यन्तै नै आवश्यक पर्दछ। 그래서 오늘 말씀 35절에 예수께서 모든 도시와 마을에 두루 다니사 그의 이 땅에서 가르치시고 천국 복음을 전파하시고 모든 병과 모든 약한 것을 고치시니라. आज हामी यो मत्तीको हामी यो 35मा 9:35मा हेऱ्यौँ भने यीशु समस्त शहरहरू गाउँहरूतिर तिनीहरूका सभाघरहरूमा शिक्षा दिँदै
राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै हरेक किसिमको रोग र दुर्लभता निको पार्दै हिँड्नुभयो। 예수님께서는 모든 도시와 모든 나라, 모든 마을마다 예수님께서 다 다니신다고 말씀합니다. यहाँ हामी पाउँदछौँ कि प्रभु यीशुले सारा सहरहरूमा गाउँहरूमा र सभागारहरूमा चाहिँ उहाँले शिक्षा दिँदै हिँड्नुभएको थियो। 그리고 예수님이 가실 수 있는 예루살렘과 그 갈릴리와 그 모든 도시를 다니시면서 이제 하나님의 나라의 말씀을 가르쳐 주셨어요. अनि प्रभु यीशुले त्यो यरुसलेम वा गलिली त्यसै त्यो यहुदिया सबै गाउँहरूमा चाहिँ परमेश्वरको राज्यको चाहिँ सुसमाचारहरू सुनाउँदै हिँड्नुभएको थियो। 그래서 예수님께서 회당에 모여서 하나님 말씀을 가르쳐 주시고 अनि प्रभु यीशुले ती ठाउँहरूमा चाहिँ भेला गरेर परमेश्वरको शिक्षाहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यको शिक्षाहरू चाहिँ बाँड्दै हिँड्नुभएको थियो। 그래서 하나님의 나라와 하나님의 말씀을 가르치시고 또 천국 복음 바로 죄로부터 자유함을 받는 구원받는 역사를 가르치신 것입니다. अनि परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरले दिनुभएको शिक्षाको बारेमा त्यो सुसमाचारहरू सुनाउँदै र मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो पापबाट चाहिँ कसरी चाहिँ मुक्त गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बताउनु भएको थियो। 그리고 그때마다 거기에 모인 모든 사람들의 질병들을 다 고쳐주셨어요. अनि ती कुराहरू मध्येमा पनि अर्को चाहिँ ती मानिसहरू मध्ये चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ रोगले ग्रसित थियो अनि तिनीहरूको रोग पनि निको पार्नु भएको थियो। 그래서 모든 병과 모든 약한 것을 다 치료해 주셨다. अनि सबै किसिमका रोगहरू र दुर्बलताहरूलाई उहाँले निको पार्दै हिँड्नुभएको थियो। 또 마귀에 잡혀 있는 그들을 모두 고쳐 주셨다. अनि भूतात्माले समातेकाहरू शैतानको अधीनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि उहाँले सबैले चाहिँ स्वतन्त्र गराउनु भएको थियो। 다시 말하면 예수님께만 나가면 예수님만 찾으면 예수님께 나가서 예수님을 찾으면 예수님께서 우리의 모든 문제를 해결해 주셨다고 말씀하고 있습니다. अनि यदि हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टकोमा हामी जान्छौँ भनेदेखि हाम्रा सारा जीवनका समस्याहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ हामी समाधान हामी पाउँदछौँ। 그래서 예수님이 가시는 곳곳마다 예수님의 소문을 들은 자마다 모여들기 시작한 것입니다. यदि साँच्चै नै प्रभु यीशु ख्रीष्टको त्यो स्वर मात्र सुनेर अनि उहाँले हामीले भनौँ न छुन मात्र पायो भने ती सबै किसिमका समस्याको समाधान हुँदछ। 심지어는 사람들이 너무나 많이 모여서 예수님께 가까이 나갈 수 없어요. 예수님의 손을 잡을 수 없는 그런 사람들에게조차 예수님의 능력이 나타나는 것을 우리는 성경을 통해서 알 수 있습니다. हामी पाउँदछौँ कि साँच्चै नै मान्छेहरू धेरै भिडभाड भएको कारणले गर्दा अनि कसैले चाहिँ प्रभुलाई भेट्न पाउँदैन थियो, उहाँलाई समान्न हातलाई समान्न पनि पाउँदैन थियो, तर पनि परमेश्वरको अचम्मका कामहरू अनि उहाँहरूको बिचमा त्यहाँनिर भएको थियो। 그런 예수님이 이제 다시 한번 많이 모여 있는 무리를 보시고 이제 36절에 이렇게 말씀하고 계십니다. 많은 무리를 보시고 불쌍히 여기시니 이는 그들이 목자 없는 양과 같이 고생하고 계진합니다. हामी 36मा पाउँछौँ, तर भिडहरूलाई देखेर उहाँको हृदय तिनीहरूको निम्ति दयाले भरियो, किनभने तिनीहरू गोठाला बिनाका भेडाहरू जस्तै हैरान असह्य भएको थिए। 그래서 예수님이 불쌍히 여기시는 많은 사람들 또 그들이 마음이 힘들고 어렵고 몸이 병들고 그런 사람들을 예수님이 불쌍히 여겨 주셨다는 것입니다. अनि जब प्रभु यीशुले त्यस्तो भिडहरूमा चाहिँ मान्छेहरूमा एकदमै दुःख कष्ट देखियो अनि एकदमै असह्य देखियो, त्यसपछि गएर अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ तिनीहरू देखेर चाहिँ एकदमै दयाले भरियो भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ। 그들에게 예수님이 필요한 그때 그 예수 그리스도의 복음을 전해줄 사람들이 필요하다는 것입니다. अनि त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ चाहिएको र त्यो सुसमाचार चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिएको चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो सोच्नुभयो। 그래서 예수님이 공생의 3년 동안에 예수님께 나와 예수님의 가르침을 받은 사람들이 있었습니다. उहाँ जब 3 वर्षमा उहाँले जुन सेवाकाई गर्नुभयो त्यतिखेर उहाँको नजिकतामा रहेको र उहाँले चाहिँ त्यही चाहिँ सिकाएका मान्छेहरू पनि केही नजिकको मान्छेहरू थिए। 또 예수님께서 이제 또 말씀하십니다. 이렇게 이 세상에는 추수되어야 될 많은 영혼들이 있는데 일꾼들이 너무나 적다.
अनि उहाँले भन्नुहुन्छ अनि यो संसारमा चाहिँ फसल चाहिँ प्रशस्त मात्रामा छ तर खेतालाहरू चाहिँ थोरै मात्र देख्दछु। 그래서 씨앗을 심을 때가 있고 씨앗이 자랄 때가 있고 그 씨앗이 꽃이 피고 열매를 맺을 때가 있습니다. अनि कुनै पनि बिउहरू चाहिँ हामीले छर्ने पनि त्यहाँ भनौँ न छर्ने हुन्छ, त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ बढाउने, त्यसपछि गएर त्यो फल्ने, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले बटुल्ने समय हुन्छ। 그래서 그 열매가 익어서 이제 곡식을 거둬들일 추수할 때가 된 것입니다. अनि त्यो फल चाहिँ अब फलाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब भण्डार गर्ने चाहिँ समय अब आएको छ। 추수할 것은 많은데 그것을 나서 베어서 거둬들일 추수할 일꾼들이 너무나 적다고 말씀하고 있습니다. यहाँ भन्नुभएको छ फसलहरू प्रशस्त मात्रामा भरिएको छ तर त्यसलाई चाहिँ भण्डारमा ल्याउने खेतालाहरूको कमी छन्। 그래서 예수님 말씀하십니다. 추수할 것은 많은데 일꾼이 적으니 추수할 일꾼들을 주소서라고 기도하라고 말씀하고 있습니다. त्यस कारणले परमेश्वरले भन्नुहुन्छ अनि फसलको प्रभुलाई प्रार्थना गर, त्यस कारणले फसलको खेताहरू उहाँले चाहिँ पठाइदिउन्। 추수할 곡식들이 다 익어 있는데 추수의 때를 지나면 그 곡식들은 다 버리게 됩니다. अनि त्यो फसलहरू जब ती उब्जनीहरू जब त्यो काट्ने बेला हुन्छ तब बटुल्ने समय हुन्छ, त्यो समयभित्र चाहिँ जम्मा गर्न सकेन भने त्यो नष्ट भएर जान्छ, त्यो फाल्नुपर्ने हुन्छ। 그래서 예수님께서 이제 추수할 일꾼들을 너희가 보내달라고 기도하라 말씀하고 있습니다. त्यस कारणले फसलको प्रभुलाई प्रार्थना गर्नुहोस् र फसलको प्रभुले चाहिँ तिमीहरूलाई खेतालाहरू पठाइदिउन्। 그러면서 이제 마태복음 10장 1절에 이렇게 말씀하고 있습니다. 예수께서 그의 12 제자를 부르사 더러운 귀신을 쫓아내며 모든 병과 모든 약한 것을 고치시는 권능을 주시니라. उहाँले आफ्ना 12 चेलाहरूलाई बोलाएर अशुद्ध आत्माहरू निकाल्ने र हर प्रकारको रोग र दुर्बलता निको पार्ने अधिकार तिनीहरूलाई दिनुभयो। 이 말씀은 바로 예수님께서 이제 그 추수할 일꾼들을 불러서 그들에게 능력, 추수할 능력을 주어서 보내시고자 하는 바로 말씀입니다. यो चाहिँ त आफ्ना चेलाहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो अनि फसल चाहिँ बटुल्नको निम्ति र तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा खेतालाको रूपमा पठाउनको निम्ति चाहिँ एउटा भन्नुभएको एउटा प्रसङ्ग हो। 그래서 예수님께서 이제 제자들을 부르십니다. त्यस कारणले प्रभु यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो। 제자들을 부르시기 전에 예수님께서 누가복음 6장에 보면은 산에 올라가셔서 밤새도록 먼저 기도하셨다고 말씀합니다. हामी लुगा छाड्न पाउँछ जब उहाँले चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो, त्यसपछि उहाँले त्यो डाँडामा गएर चाहिँ रातभरि चाहिँ उहाँले प्रार्थना गर्नुभएको थियो। 제자들이 많은데 그 중에서 누구를 먼저 불러서 이 추수할 일을 감당할 능력을 줄 것인지를 예수님이 먼저 기도하셨다는 것입니다. अनि चेलाहरू धेरै भएको कारणले गर्दा प्रभुलाई लागेको थियो कि कसलाई चाहिँ अगाडि बोलाएर यो फसल चाहिँ बटुल्नको निम्ति एउटा खेतालाको रूपमा यिनीहरूलाई पठाउँ भनेर उहाँले चाहिँ सोचिरहनु भएको थियो। 그래서 먼저 기도하시고 이제 산에서 내려오셔서 날이 밝아서 그때 제자들의 이름을 한 사람씩 부르기 시작하십니다. जब प्रार्थना सकेर उहाँ डाँडाबाट ओर्लिनु भयो, त्यसपछि गएर आफ्नो चेलाहरूलाई एक गरी उहाँले बोलाउनु भयो। 그리고 마가복음 3장에서는 이제 12 제자를 부르시고 예수님과 함께 하시고 또 그들을 그 제자들을 보내서 전도하도록 능력을 주셨다고 말씀합니다. हामी लुका मर्कुसको 3 अध्यायमा हामी पाउँदछौँ कि चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो र त्यसपछि गएर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्नको निम्ति अनि सबैजनालाई चाहिँ त्यो अधिकार दिएर चाहिँ उहाँले पठाउनु भयो। 그래서 예수님께서 제자들을 부르셔서 추수할 일꾼을 보낼 때 그냥 보낸 것이 아니라 귀신을 쫓아내는 권능, 능력을 주셨다고 말씀하고 있습니다. प्रभु यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाएर त्यसपछि एउटा फसलहरू बटुल्नको निम्ति र सुसमाचार प्रचार गर्नको निम्ति जब पठाउनु भयो त्यतिकै पठाएको होइन कि उहाँले त्यो भूतात्माहरू निकाल्ने एउटा अधिकार र शक्ति दिएर पठाउनु भयो। 그래서 바로 12 제자 이름을 한번 같이 보겠습니다. हामी 마태복음 10장 2절, 3절, 4절까지 나와 있습니다.
हामी एकपटक सबैजनाले यो 12 जना चेलाहरूको नामहरू हामी हेर्नेछौँ। 그래서 12 사도의 이름은 이러하니라. यस प्रकार छ 12 जना चेलाहरूको नाम। 베드로라 하는 시몬을 비롯하여 그 형제 안드레와 세베대의 아들 야고보와 그 형제 요한. मत्तीको 10 को 2 2 देखि हेर्नुहोस्। 2절 함께 읽겠습니다. पाउनुभयो? हजुर हजुर मत्ती 10 को 2 देखि। 12 प्रेरितहरूको नाम यिनै हुन्। पहिलो पत्रुस भनिने सिमोन र तिनका भाइ अन्द्रियास, जब्दीका छोरा याकुब र तिनका भाइ योहना। 3절 빌립과 바돌로메 로마와 세리마테 알페오의 아들 야고보와 타데오. फिलिप र बार्थोलोमाई, थोमा, कर उठाउने, मत्ती, अल्फायसका छोरा याकुब र थेदियस। 가나나인 시몬 및 가룟 유다 곧 예수를 판 자. सिमोन कानानी र यहुदा इस्करियोत जसले यीशुलाई पक्राइदिनु भयो। 아멘. 아멘. 이렇게 해서 12명의 제자들을 불러서 그들에게 안수 기도를 함으로 귀신을 쫓아낼 능력을 주셨다고 말씀하고 있는 것입니다. यहाँ यसरी चाहिँ प्रभुले आफ्ना 12 जना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो र त्यसपछि गएर उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बोलाएर अब ती भूतात्माहरू निकाल्ने चाहिँ शक्ति अनि अधिकार दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ पठाउनु भयो। 그러면서 2명씩 짝을 줘서 이제 마을로 가서 복음을 전하도록 이렇게 보내셨던 것입니다. अनि त्यसै गरी 2-2 जना गरेर पनि गाउँघरमा चाहिँ प्रचारहरू गर्नको निम्ति पनि उहाँले चाहिँ पठाउनु भयो। 지금 이 시대에 우리가 복음을 전할 때 우리는 이미 12 제자와 같이 성령의 능력을 받은 자요 성령의 기름 부으심을 받은 자입니다. अनि हामी पनि यो 12 जना चेलाहरू जस्तै अनि परमेश्वरका ती सुसमाचारहरू प्रचार गर्नको निम्ति पवित्र आत्माको अभिषेक भएका र त्यहाँबाट नियुक्ति भएका हामी व्यक्तिहरू हौं। 갈라디아 3장에 보면은 믿음이 오면 바로 우리가 믿음을 갖게 되는 것입니다. अनि साँच्चै नै यदि हामीमा विश्वास आयो भने त्यो विश्वास चाहिँ हामीमा त्यो बढ्दै जान्छ। 그것은 바로 성령으로 세례를 받으면 성령님 우리 함께 하시면 우리 안에 믿음이 생긴다는 것입니다. अनि साँच्चै नै पवित्र आत्मा यदि हामीमा चाहिँ आउनुभयो भने पवित्र आत्माको अभिषेक हामीले पायौँ भने त्यो विश्वास चाहिँ हामीमा चाहिँ अझै बढ्दै जान्छ भन्ने कुरा हो। 그런 자들은 바로 예수 그리스도로 못 입는다고 말씀합니다. अनि त्यो भनेको चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा चाहिँ उहाँमा चाहिँ रहने कुरा हो। 그리고 마가복음 16장 15절에 보면은 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라 이렇게 말씀합니다. हामी मार्कुस 16 को 15 पाउने सारा संसारमा गएर सारा जातिलाई सृष्टिलाई परमेश्वरको प्रचार गर सुसमाचार प्रचार गर भनेको छ। 그리고 믿는 자들에게는 이런 표적이 따른다고 말씀하고 있습니다. अनि त्यसपछि गएर विश्वास गर्नेहरूले चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ गर्न सक्नेछ भन्नुभएको छ। 먼저 귀신을 쫓아내며 이렇게 말씀하고 있습니다. अनि पहिला चाहिँ यिनीहरूले भूतात्माहरू निकाल्ने छन्। 그래서 먼저 성령의 기름 부으심을 받게 되면은 먼저 귀신을 쫓아낼 수 있는 권능이 임한 것입니다. अनि त्यसकारणले पहिला चाहिँ यो भूतात्माहरूलाई निकाल्ने त्यो किसिमको चाहिँ शक्ति चाहिँ अनि पवित्र आत्मालाई दिनुहुन्छ। 12 제자를 예수님이 부르시고 그들에게 추수할 일꾼으로 세우신 그 마찬가지로 저와 여러분은 예수님이 그런 능력을 우리에게 주신 것입니다. अनि जसरी अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो र ती फसलहरू बटुल्नको निम्ति अनि त्यो किसिमको शक्तिहरू दिनुभएको छ। आज तपाईँ र मेरो जीवन पनि अनि परमेश्वरले अनि त्यही कुराहरू चाहिँ गर्न उहाँ चाहनुहुन्छ। 우리 안에 믿음이 있습니다. 그런 믿음이 있는 자들은 모두 12 제자들이 받은 그 능력을 가지고 있는 것입니다. अनि हामी चाहिँ विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हौँ र त्यसकारणले जोसँग विश्वास छ र विश्वास गरेको छ अनि तिनीहरूले चाहिँ त्यही 12 जना चेलाहरूले जस्तै किसिमको अधिकार अनि शक्ति पाएका छौँ अनि ती शक्ति आज हामीले पनि पाएका छौँ। 마가복음 16장 15절에부터 18절까지 한 말씀 같이 한번 보겠습니다. हामी मर्कुसको 16 को हामी 15 र 16 मा हेर्नेछौँ। 또
복음을 전파하라. मर्कुस 16 को 15-16मा यसरी लेखेको छ। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। 믿고 세례를 받은 사람은 구원을 얻을 것이요 믿지 아니한 사람은 정죄를 받으리라. विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिने उद्धार पाउनेछ, तर विश्वास नगर्ने दोषी ठहरिनेछ। 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 곧 그들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 새 방언을 말하며. विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन्, मेरो नाममा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन्, तिनीहरूले नयाँ भाषाहरूमा बोल्नेछन्। 뱀을 집어올리며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 사람에게 손을 얹은즉 나으리라 하시더라. तिनीहरूले सर्पहरू समार्नेछन् र कुनै विषालु कुरा पिए तापनि कुनै किसिमले त्यसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने छैन। तिनीहरूले रोगीहरूमाथि आफ्नो हात राख्नेछन् र तिनीहरू निको हुनेछन्। 아멘. आमेन। 여기 16장에 보면은 16절에 믿고 세례를 받은 사람은 구원을 얻을 것이요 이렇게 말씀합니다. यहाँ 16मा चाहिँ हामी पाउँछ विश्वास गर्ने र बप्तिस्मा लिने चाहिँ उद्धार पाउनेछ। 우리의 죄에서 모든 것들을 그 죄를 용서하시고 예수님께서 우리 죄를 대신해서 십자가에 죽으시고 3일 만에 부활하시고 승천하신 그 예수님을 믿고 세례를 받은 사람들은 मुक्ति 구원을 받을 것이라 말씀하고 있습니다. अनि हाम्रो पापको निम्ति यो संसारमा आउनुभएका प्रभु येशू ख्रीष्टले जसले चाहिँ हाम्रा पापहरूलाई क्षमा गर्नुभयो, उहाँ क्रुसमा चढ्नुभयो र 3 दिनपछि बौरी उठ्नुभएका प्रभु येशूमा जसले विश्वास गर्छन् अनि उहाँले तिनीहरूलाई चाहिँ यो सबै किसिमका पापबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ उद्धार गर्ने छ भन्नुभएको छ। 그래서 구원 받은 자는 천국에 가는 것이고 구원받지 못한 자들은 죄를 정죄함 받음으로 바로 지옥에 가는 것입니다. अनि जसले चाहिँ उद्धार भएको छ, जसले विश्वास गरेर उद्धार भएको छ, मुक्ति भएको छ, उनीहरू चाहिँ स्वर्गमा जानेछन् भने जसले अझ पनि विश्वास गरेको छैन उनीहरू चाहिँ दोषी ठहरिनेछ र उनीहरू चाहिँ नरकमा जानेछ। 그래서 그 믿고 세례를 받고 구원받은 사람, 그 사람을 믿는 사람들이라고 하는데 그 믿는 사람들에게는 바로 이런 12 제자들에게 주셨던 그 능력이 함께 하고 있다는 것입니다. अनि जसले चाहिँ विश्वास गरेको छ, जसले उद्धार भएको छ र जसले प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ बप्तिस्मा लिएको छ येशूको नाउँमा, अनि तिनीहरूको जीवनमा चाहिँ यस्तै किसिमका कामहरू चाहिँ देखाउ पर्नेछ, चिन्हहरू चाहिँ देखाउ पर्नेछ भन्नुभएको छ। 그래서 귀신을 쫓아내면 새 방언을 말하는 귀신을 쫓아내고 새 방언을 말하는 일이 15절에 천국 복음을 만민에게 전파하고 증거할 때 그런 능력들이 실제로 나타난다고 말씀하고 있습니다. अनि जब त्यो सुसमाचारको प्रचार गर्दाखेरि यस्ता किसिमका त्यो शक्तिहरू चाहिँ प्रकट हुनेछ कि उनीहरूले चाहिँ जब त्यो भूतात्माहरू धपाउनेछन् त्यसपछि नयाँ नयाँ भाषाहरूमा बोल्न सक्नेछन्। 그래서 우리 믿는 사람 모두는 다 이런 12 제자와 같은 능력을 받은 자예요. 가진 자예요. अनि हामी सबैजना यो 12 जना चेलाहरू जस्तै यस्ता विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो 12 जना चेलाले जसरी त्यो शक्ति अनि त्यो अधिकार पाएका छौँ हामी पनि त्यस्तै पाउने व्यक्तिहरू हौँ। 아멘. आमेन। 우리는 바로 이런 예수 그리스도를 믿는 자로 12 제자와 같이 하나님 주신 예수님 주신 그 능력을 가진 자예요. अनि हामी सबैजना यस्तै किसिमबाट त्यो 12 जना चेलाहरू जस्तै गरेर त्यो शक्ति र अधिकार चाहिँ प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। 그럼 그 능력이 어디 있는지 우리는 시험을 해봐야 돼요. अनि त्यो शक्ति चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्नेछ। 이 하나님의 말씀은 다 믿음으로 그 능력이 나타나는 것이죠. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर त्यो विश्वासबाट चाहिँ अनि त्यो चाहिँ त्यो प्रकट हुँदछ। 그래서 우리가 기도할 때 이런 하나님이 주신 약속의 말씀들이 실제로 나타나는 것이죠. अनि हामीले जब प्रार्थना गर्दाखेरि यसरी परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएका यी वचनहरू चाहिँ यसरी चाहिँ प्रकट हुन आउँदछ। 그래서 저와 여러분들을 이 마지막 때에 추수할 영혼들은 수도 없이 많은데 이 영혼들을 추수할 일꾼으로 우리를 부르셨다는 것입니다. अनि यो अन्तिम घडीमा अनि आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई यो फसल चाहिँ प्रशस्त भएको समयमा र खेताला चाहिँ कमी भएको अवस्थामा अनि तपाईँ र मलाई एउटा खेतालाको रूपमा परमेश्वरले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। 그런데 이 추수할 일꾼을 이단 그 신천지나 하나님의 교회나 이
이런 이단에서 추수꾼으로 요 이름을 사용하는 것입니다. अनि आज विभिन्न किसिमका झुटा चाहिँ मण्डलीहरूले झुटा मान्छेहरूले चाहिँ त्यो सुसमाचारहरूले चाहिँ आज यो फसलहरू चाहिँ बटुल्ने कामहरू भइरहेको छ। 그래서 우리는 하나님의 말씀을 잘 알지 못하면 이단들이 와서 비슷하게 속이는 그것에 속을 수 있어요. त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हामी परमेश्वरको वचनलाई राम्रोसँग जानेनौँ भने हाम्रो फसलहरू चाहिँ ती अन्य के अरे त्यो झुटा ती उनीहरूले चाहिँ लगेर जानेछन्। 이단들은 자기가 바로 예수님이고 자기가 पवित्र आत्मा 성령님이라고 말씀하고 있어요. अनि यी चाहिँ त्यो यो झुट बोल्नेहरू चाहिँ के भन्छ भने यिनी आफै चाहिँ प्रभु यीशु भन्छ, यिनीहरू आफै चाहिँ पवित्र आत्मा हो भनेर चाहिँ भन्दछन्। 예수님은 오직 한 분밖에 계시지 않는 것이죠. अनि प्रभु यीशु चाहिँ एकजना भन्दा अरू छैन, उहाँ एक मात्र हुनुहुन्छ। 오직 성령님도 한 분밖에 계시지 않습니다. अनि पवित्र आत्मा पनि एक मात्र हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन, अरू त्यस्तो छैन। 우리 사람들이 자기가 내가 바로 다시 온 재림 예수요, 내가 보혜사 성령이라고 말하는 그런 많은 사람들이 있습니다. आज संसारमा हामीले सुन्छौँ कि आज कोही मान्छे चाहिँ म नै अब आउने यीशु भन्छन्, पवित्र आत्मा मै भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ हिँडिरहेको हामी देख्छौँ। 그래서 이 마지막 때에는 거짓 선지자, 거짓 그런 예수, 자칭 예수들이 많이 나온다고 말씀하고 있습니다. अनि यो अन्तिमको दिनमा चाहिँ यसरी चाहिँ म नै ख्रिस्ट हुँ भनेर, म नै अनि अगमवक्ता हुँ भनेर यस्ता झुटा किसिमका अगमवक्ताहरू, यस्ता मान्छेहरू चाहिँ धेरै देखा पर्नेछन् भनेको छ। 그래서 우리가 이 하나님 말씀을 이제 들으면서 그러면 이 땅에 내가 알고 있는 많은 영혼들 가운데 아직도 예수님 알지 못하는 추수해야 될 영혼들이 있다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. त्यस कारणले अब हामीले यही कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ कि अब फसलहरू प्रशस्त मात्रामा छन् र त्यसलाई कसरी बटुल्ने र ती कुराहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ सकिने भन्ने कुरामा ध्यान जानुपर्छ। 그래서 예수님이 승천하신 부활하신 후에 하나님 나라의 일을 가르치시고 다시 승천하시기 전에 먼저 성령의 세례를 받으라 이렇게 말씀하고 있습니다. प्रभु यीशुले जब आफ्नो स्वर्ग गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो चेलाहरूलाई पवित्र आत्मा ल्याऊ उहाँले भन्नुभयो। 그리고 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받는다고 다시 그 약속의 말씀을 주십니다. अनि उहाँले भन्नुभयो कि अहिले तिमीहरूमा चाहिँ पवित्र आत्मा आयो भने तिमीहरूले चाहिँ त्यो शक्ति पाउनेछ उहाँले भन्नुभयो। 그래서 예수님께서 공생의 3년 동안 사역을 하실 때에 하나님 나라의 말씀을 가르치시고 천국 복음을 전파하시고 모든 마귀에 눌린 자를 고치신 그 능력이 어디서 왔는가 이렇게 사도행전 10장 38절에 말씀하고 있습니다. अनि उहाँले चाहिँ जुन किसिमको अचम्मको कामहरू उहाँले गर्नुभयो, ती भूतत्माहरू धपाउने अनि त्यस कारणले रोगहरूलाई निको पार्ने त्यस्ता किसिमको शक्ति कहाँबाट आउनुभयो भन्ने कुरा यहाँ बताएको हामी पाउँदछौँ। 한번 같이 읽겠습니다. 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름 붓듯 하셨음에 यहाँ हामी पढ्नेछ सबैजनाले कि परमेश्वरले नासरेतका यीशुलाई पवित्र आत्मा र शक्तिले अभिषेक गर्नुभयो, उहाँ सुकर्म गर्दै दियाबलासबाट पेलिगरलाई निको पार्दै हिँड्नुभयो किनकि परमेश्वर उहाँको साथमा हुनुहुन्थ्यो। 그래서 하나님이 그 아들 예수에게 성령과 능력을 계속 기름 부어주시고요. 그래서 이제 모든 도시에 두루 다니면서 하나님의 나라를, 하나님의 말씀을 가르치시고 천국 복음을 전파하시고 모든 마귀에 눌린 자를 자유케 하셨다는 것입니다. अनि प्रभु यीशु चाहिँ परमेश्वर पितासँगै हुनुभएको थियो र त्यहाँ उहाँले चाहिँ यो सबै परमेश्वरको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्दै अनि त्यसपछि गएर चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ आउनको निम्ति पश्चाताप गर्दै भन्ने त्यस्ता किसिमका शिक्षाहरू दिँदै हिँड्नुको चाहिँ अनि किनभने परमेश्वर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टसँगै चाहिँ त्यहाँनिर रहनुभएको थियो। 그래서 추수할 많은 영혼들은 아직 예수 그리스도를 알지 못하고 죄에게 묶여져 있고 또 우상에게 묶여져 있는 것입니다.
अनि त्यो जुन किसिमको फसल हामी देख्दछौँ त्यो फसलहरू चाहिँ त्यो जसले अझसम्म प्रभुलाई नचिनेको र उहाँलाई चाहिँ ग्रहण नगरेको र ती कुराहरू चाहिँ त्यो शक्तिबाट त्यो शैतानको शक्तिको मानव न बन्धनमा चाहिँ तिनीहरू परेको र तिनीहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ स्वतन्त्र पार्नु चाहिँ त्यहाँनिर थियो। 그래서 죄와 우상으로부터 묶임으로부터 자유케 되는 것은 오직 예수 그리스도 그분을 믿는 것밖에 없습니다. अनि त्यो पाप र त्यसपछि गएर त्यो किसिमको एउटा किसिमको तिनीहरूको बन्धनबाट फुकाल्ने चाहिँ अनि प्रभु यीशु बाहेक अरू कोही पनि थिएन। 그래서 요한일서 3장 8절에는 이렇게 말씀하고 있습니다. हामी 1 योहना 3 को 8 मा यसरी पाउँछौँ, 죄를 짓는 자는 마귀에 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라 하나님 아들이 나타나신 것은 마귀를 멸하려 하심이라. जसले पाप गर्छ त्यो दियाबलसको हो, किनकि दियाबलस त सुरुदेखि नै पाप गर्दै आएको छ। दियाबलसका कामहरू नष्ट पार्नलाई नै परमेश्वरको पुत्र प्रकट हुनुभएको हो। 그래서 원수마귀 사탄은 우리에게 죄를 계속 짓도록 우리를 속이는 것이죠. त्यसकारणले हाम्रो शत्रु जुन शैतान छ त्यसले चाहिँ हामीलाई सधैँ त्यो पापमा लागिरहनको निम्ति उसले चाहिँ उत्प्रेरणा गर्छ। 그래서 그런 사실을 아는 우리는 예수님은 우리의 죄들을 대신 짊어지시고 우리를 죄에서 용서하시고 우리를 구원하셨다는 것을 믿도록 하는 것이죠. त्यसकारणले प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यहाँ आउनुको कारण नै हामीलाई त्यो पापबाट चाहिँ मुक्ति गर्नको निम्ति र हामीलाई त्यो सबै किसिमबाट छुटकारा दिनको निम्ति र त्यो हाम्रो पापहरू क्षमा गर्नको निम्ति आउनुभएको हो। 그래서 예수님이 모든 질병을 고치실 때 물어보시는 것이 내 믿음을 물어보시는. अनि जब त्यो जुन रोगीहरूलाई उहाँले निको पार्ने बेलामा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो, अनि तिम्रो विश्वास, 믿음이 있으면 모든 것이 가능한 것이죠. अनि विश्वास छ भने त्यो सबै कुरा चाहिँ सम्भव हुँदछ। 그 믿음은 우주 만물을 창조하시고 우리 사람을 창조하신 그 하나님 아버지를 믿는 것입니다. अनि त्यो विश्वास चाहिँ अनि आज तपाईँ र मलाई बनाउनु हुने र सारा सृष्टिलाई बनाउनु हुने परमेश्वरलाई गर्ने विश्वास हो। 그래서 하나님의 나라 안에 있는 하나님의 법을 지키고 사는 하나님의 자녀들로 우리를 다시 회복시키시기 원하십니다. अनि परमेश्वरको राज्यभित्र रहेर अनि उहाँले दिनुभएको व्यवस्थाहरूलाई पालन गर्दै उहाँको सन्तान हुने र उहाँमा चाहिँ अझ चाहिँ खुसी र आनन्दको जीवन जिउनको निम्ति उहाँ चाहनुहुन्छ। 그런데 이렇게 마태복음 10장 1절에 12 제자들에게 귀신을 쫓아내고 모든 병과 약한 것을 고치시도록 권능을 주셨는데 그 사실을 믿는 12 제자들도 제대로 믿음을 갖지 못했어요. जब प्रभु यीशुले आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो र त्यसपछि गएर भूतबाट धपाउने रोगहरू निको पार्ने जुन शक्ति अधिकार दिनुभयो, तर पनि त्यतिकै मात्र त्यो चेलाहरूले पनि राम्रोसँग विश्वास गरेको थिएन। 예수님이 이제 몇 날이 못해서 내가 십자가에서 고난을 받고 죽을 것이고 3일 만에 다시 살아날 것이라고 여러 번 말씀하셨지만 제자들은 믿지 않았어요. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफ्ना चेलाहरूलाई भन्नुभएको थियो, अब म केही दिनमा चाहिँ क्रुसमा जाँदैछु र म आफूलाई चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ बलिदान दिनेछु र त्यसपछि म स्वर्ग जानेछु भनेको थियो, तर उनीहरूले विश्वास गर्न सकेनन्। 그래서 예수님에게 많은 그 야단을 맞았어요. अनि त्यस कारणले प्रभु यीशु ख्रीष्टले धेरै किसिमका त्यहाँनिर चाहिँ सोचहरू गर्नुभयो। 이제 베드로는 믿음의 고백, 신앙 고백을 한 예수는 그리스도의 살아계신 하나님이라고 고백했던 그 베드로도 예수님이 말씀하실 때 내가 십자가의 고난을 받고 3일 만에 다시 십자가의 고난을 받고 죽고 다시 3일 만에 살아날 것이다. 그 말씀을 하셨을 때 그 말씀을 믿지 못했어요. अनि पत्रुस जसले चाहिँ प्रभुको बारेमा चाहिँ त्यो आफूले चाहिँ त्यो किसिमको एउटा ठुलो आफ्नो जुन गवाही दिएको थियो, अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जीवित परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बताएको थियो, अनि त्यही व्यक्तिले पनि जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो म चाहिँ क्रुसमा जाँदैछु, अब मर्दैछु र 3 दिनपछि भोगेर उठ्दैछु भन्ने कुरा गर्नुभयो, त्यसपछि पत्रुसले पनि त्यो कुरालाई विश्वास गर्न सकेन। 그때 베드로가 예수님에게 아닙니다. 절대로 그런 일은 일어날 수가 없습니다. 이렇게 예수님께 말했죠. अनि पत्रुसले भन्नुभएको थियो, साँच्ची नै म प्रभु तपाईँलाई त्यस्तो गर्न सक्दिनँ, त्यसरी धोका दिन सक्दिनँ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। 그때 예수님이 그 베드로에게 이렇게 말합니다. 이 사탄아 물러가.
अनि प्रभु यीशुले पत्रुसलाई भनेको छ ए शैतान थुर हैजाऊ भन्नुभएको छ। 아니 베드로가 갑자기 자기는 예수님께 자기 마음을 솔직히 말했는데 예수님은 이 사탄아 물러가라 이렇게 베드로를 바라보면서 소리쳤어요. अनि जब त्यो प्रभु यीशुले त्यो पत्रुसलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ शैतान धुर हैजाऊ भन्दाखेरि त्यसरी चाहिँ बताउँदाखेरि चाहिँ उलाई पत्रुसलाई चाहिँ एक किसिमको चाहिँ भनौँ न त्यहाँनिर नराम्रो लागेको थियो। 그때 베드로는 깜짝 놀랐을 거예요. 자기 스스로. अनि ऊ आफै चाहिँ एकदमै आश्चर्यमा चाहिँ ऊ परेको थियो। 아니 내가 예수님하고 같이 지금까지 3년 동안 있었는데 내가 사탄이란 말인가 이렇게 놀랐을 거예요. उसले अचम्म लाग्यो कि म 3 वर्षसम्म उहाँसँग सधैँ छु, उहाँसँग सँगै गर्दै आएको छु, किन मलाई यसरी शैतान भन्यो भनेर उहाँले भन्नुभयो। 예수님이 하신 말씀을 귀로 들어도 듣지 못하게 하는 그 방해하는 원수마귀 사탄을 예수님이 꾸짖으신 거예요. अनि त्यसरी सँगै राख्दा पनि त्यो शैतानले चाहिँ प्रभु यीशुले भन्नुभएका ती वचनहरू चाहिँ त्यो राम्रोसँग सुन्न नसक्ने गरी बनाएको थियो र ती कुराले चाहिँ अनि प्रभु यीशुले चाहिँ त्यो शैतानलाई चाहिँ उहाँले हकारेको थियो। 우리가 하나님 말씀을 들어도 듣기는 들었는데 믿어지지 않는 것은 방해하는 사탄들이 있다는 것이죠. हामी परमेश्वरको वचन हामी राम्रोसँग सुन्छौँ तर त्यसलाई विश्वास गर्न नसक्ने तुल्याउने चाहिँ त्यहाँनिर शैतानको खेल चाहिँ त्यहाँनिर छ। 의심케 하는 방해하는 미혹의 영들이 있다는 것이죠. त्यो परीक्षामा पारिदिने त्यहाँबाट हामीलाई बहकाउने त्यो शैतानको खेल हो। 그래서 예수님이 그 베드로에게 이 사탄아 물러가라. 베드로 안에 있는 방해하는 사탄아 물러가라 이렇게 합니다. त्यसकारणले प्रभु यीशुले भन्नुभयो ए शैतान धुर हैजाऊ भनेर चाहिँ अनि पत्रुसलाई भन्नुभयो। 베드로가 사탄이 아니고 그렇게 듣지 못하고 믿지 못하게 하는 사탄을 예수님이 꾸짖으십니다. अनि त्यो पत्रुसलाई चाहिँ शैतान भनेको होइन कि त्यो पत्रुस भित्र रहेको त्यो आत्मा जुन छ त्यो आत्मालाई चाहिँ शैतानले चलाइरहेको थियो अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। 또 두 번, 세 번 그런 것을 하고 예수님이 십자가를 지시기 전에 이제 베드로에게 또 말합니다. 너는 새벽 닭 울기 전에 3번 나를 부인할 것이다. अनि त्यसकारणले अनि प्रभु यीशुले भन्नुभएको थियो कि पत्रुसलाई तिमीले आज बिहान भाले बस्नुभन्दा अगाडि 3 पल्ट मलाई चाहिँ तिमीले धोका दिनेछौ। 그때도 또 똑같이 베드로는 절대로 나는 그렇지 않습니다. त्यसरी 다른 사람은 다 그렇게 말할지라도 자기는 그렇게 하지 않습니다. 이렇게 장담하고 말했던 것입니다. अनि त्यसपछि पत्रुसले भनेको थियो अरूले धोका दिँदा पनि प्रभु मबाट चाहिँ त्यस्तो हुनै सक्दैन भनेर भनेको थियो। 예수님이 이제 골고다 십자가를 향해서 끌려갈 때 베드로는 3번 새벽 닭이 울기 이전에 3번 예수님 나는 절대로 모르는 사람입니다. 저는 나하고 상관이 없습니다. 절대로 모르는 사람입니다. 이렇게 예수님을 배신한 그런 고백을 한 자입니다. अनि त्यसरी चाहिँ जब प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ क्रुसमा लग्दै थियो त्यसपछि गएर अनि त्यो समयमा त्यो प्रभुले भने जस्तै 3 पटक पत्रुसले चाहिँ प्रभु यीशुलाई म चिन्दैन यो को भनेर चाहिँ उनले चाहिँ भनेको थियो। 그래서 예수님께서 12 제자를 부르시고 첫 번째 가장 먼저 능력을 주실 때 첫 번째 더러운 귀신을 쫓아내는 권세를 주신 것이죠. त्यसकारणले 12 जना चेलाहरू मध्येमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ पत्रुसलाई बोलाएर ती रोगहरू निको पार्ने भूतहरू धपाउने किसिमको शक्ति चाहिँ उहाँलाई दिनुभएको थियो। 이것은 추수할 영혼들을 묶고 있는 죄와 그 영혼들을 묶고 있는 원수마귀 사단의 묶임 때문에 그 복음의 메시지 들어도 듣지 못한다는 것입니다. अनि यो चाहिँ फसल जुन छ त्यो फसलहरू चाहिँ प्रशस्त भए पनि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो परमेश्वरको सुसमाचारहरू सुनाए पनि त्यो सुन्न नसक्ने किसिमको शैतानिक शक्तिहरू त्यहाँनिर थियो। 그래서 우리가 전도하거나 복음을 전하러 나갈 때는 먼저 기도할 때 그 영혼들을 잡고 있고 그 영혼들을 묶고 있는 원수마귀 귀신들을 우리가 다 묶어서 쫓아버려야 되는 것입니다. त्यसकारणले हामी कुनै काममा हामी जाँदाखेरि त्यो सुसमाचार कामहरूमा हामी जाँदाखेरि पहिला हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु त्यो आत्माहरूलाई तपाईँले त्यो बन्धनमा परेको आत्माहरूलाई छुटकारा दिनुहोस् ती शैतानहरूलाई तपाईँले हटाउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। 그래서 먼저 더러운 귀신을 먼저 쫓아내야 됩니다. त्यसकारण त्यो पहिला त्यो अशुद्ध आत्माहरूलाई चाहिँ निकाल्नु पर्दछ। 두 번째 모든
모든 병과 약한 것을 고치시는 권능을 주십니다. त्यसपछि चाहिँ दोस्रो चाहिँ त्यो सबै किसिमका रोग र दुर्बलताहरू चाहिँ निको पार्ने शक्ति उहाँले दिनुभयो। 그런 능력을 받은 베드로가 예수님을 또 부인하고 배신하는 것을 볼 수 있습니다. अनि त्यसरी चाहिँ त्यो शक्ति अधिकार पाएका व्यक्ति पत्रुसले पनि अनि फेरि पनि प्रभुलाई धोका दिएको हामी पाउँदछौँ। 그래서 예수님이 하신 그 말씀을 믿음으로 받기까지는 너무나 많은 장애물과 방해하는 것들이 있다는 것입니다. अनि त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएका ती कुराहरूलाई विश्वासमा अझ लिनुमा धेरै किसिमबाट फरक अनि अन्तरहरू हामी पाउँदछौँ। 그래서 하나님 말씀을 들을 때 계속 하나님 말씀을 들어야 되고 계속 들어야 됩니다. अनि जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ त्यो अझ हामीले सुन्दै 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 जानुपर्छ। 그래서 로마서 10장 17절에 보면 하나님 말씀을 들음으로 마음에 믿음이 생긴다고 말씀합니다. अनि रोमीको हामी 10:17तिर हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरको वचन सुनैबाट चाहिँ त्यो विश्वास आउँदछ। 여러분 잘 믿고 싶습니까? के तपाईँहरू राम्रोसँग विश्वास गर्नुहुन्छ? 그럼 하나님 말씀을 계속해서 들으십시오. अनि त्यस्तो हो भने परमेश्वरको वचनलाई सधैँ तपाईँले सुन्नुहोस्। 하나님 말씀을 계속해서 읽고 먹으십시오. अनि परमेश्वरको वचनलाई अझ दिनौँ रूपमा तपाईँले त्यसलाई अध्ययन गर्नुहोस् मनन गर्नुहोस्। 그러면 성령께서 우리 마음에 하나님 말씀을 통해서 믿음으로 오십니다. अनि अझ त्यो त्यस्तो गरेको खण्डमा चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई अनि त्यो परमेश्वरको विश्वास हामीलाई दिनुहुन्छ। 이제 그 베드로가 예수님이 말씀하신 대로 예수님이 주신 능력대로 사역을 제대로 하지 못하고 부활하신 예수님이 이제 마지막으로 그 제자들 앞에서 하늘로 올라가십니다. अनि त्यसरी चाहिँ पत्रुसले अनि त्यसरी चाहिँ प्रभुले चाहेको जस्तो र उहाँले बताए अनुसार त्यो शक्तिहरूबाट चाहिँ काम गर्न सकिन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यसरी नै त्यो चेलाहरूको बिचबाट उहाँ चाहिँ स्वर्ग आउनुभयो। 그때 예수님께서 마지막으로 이렇게 말씀하십니다. 사도행 1장 말씀에 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 अनि हामी पाउँछौँ कि तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। 마태복음 10장 1절에서 더러운 귀신을 쫓아내고 모든 병과 약한 고치시는 권능을 주셨던 그 권능을 받았던 12 제자들에게 다시 한번 예수님께서 말씀하십니다. अनि फेरि पनि त्यो 12जना चेलाहरूलाई जसरी उहाँले मत्ती 10 मा बताउनु भयो त्यो किसिमको भूतात्माहरू धपाउने रोगहरू निको पार्ने त्यो शक्ति दिएका अनि ती चेलाहरूलाई फेरि पनि उहाँले बताउनु भयो। 내가 떠나가는 것이 너희에게 유익이다. अनि म चाहिँ तिमीहरूको निम्ति टाढा जानु तिमीहरूको निम्ति चाहिँ राम्रो कुरा हो। 내가 다시 너희에게 보혜사 성령을 보내주시겠다. अनि म फेरि तिमीहरूलाई चाहिँ म तिमीहरूलाई त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ एउटा मध्यस्थकर्ताको रूपमा पठाउने छु। 그 성령은 진리의 영으로 너희에게 모든 것을 가르쳐 주실 성령으로 말씀합니다. अनि त्यो पवित्र आत्माले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा सत्यको आत्माको रूपमा सबै कुरा उनी पवित्र आत्माले चाहिँ तिमीहरूलाई सिकाउनेछ। 그래서 그 성령이 너희에게 임하시면 오시면 말씀하고 있습니다. अनि त्यो पवित्र आत्मा चाहिँ तिमीहरूको जीवनमा आउनु भएपछि 너희가 권능을 받는다 말씀입니다. अनि तिमीहरूले चाहिँ त्यो किसिमको शक्ति पाउनेछौ। 그래서 추수할 일꾼을 부르셨던 그리고 그때 주셨던 그 능력이 이제 새로운 능력으로 나타나는 것입니다. अनि त्यो फसलहरू बटुल्नको निम्ति उहाँले चाहिँ नयाँ शक्तिको रूपमा उहाँले चाहिँ त्यो एउटा पठाउनु हुनेछ। 그 성령이 오시면 바로 권능을 받고 예루살렘 모든 사마리아 땅끝까지로 바로 추수할 일꾼 예수님의 증인된 삶을 산다는 것입니다. अनि तिमीहरू चाहिँ जब यो तिमी शक्ति पाउनेछौ त्यसपछि गएर सारा ठाउँमा गएर चाहिँ अनि परमेश्वरको एउटा साँच्ची गवाहीको रूपमा चाहिँ अनि तिमीहरू चाहिँ त्यो जिउन सक्नेछौ। 그래서 하나님께서 예수님을 통해서 우리에게 그 권능 능력을 주시는 것은 전도와 선교를 위해서 주셨다는 것입니다. अनि परमेश्वरले हामीलाई त्यो दिनुभएको शक्ति चाहिँ अनि परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नको लागि चाहिँ उहाँले दिनुभएको हो। 우리는 비스와스 믿음 있는 자입니다. हामी विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। 그래서 믿음 있는 자는 이미 성령의 권능을 받은 자입니다. हामी विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरू हौँ। 그래서 우리가 기도할 때 바로 하나님의 말씀대로 이루어지는 것입니다. त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्दाखेरि परमेश्वरले बताए अनुसार हामी त्यो कुराहरू हामी पुरा 그래서 देख्छौँ। 우리 가족들을 위해서 기도할 때 우리 가족들을 잡고 있는
죄에 묶여져 있는 또 우상에 묶여져 있는 그 묶임들이 예수 그리스도 이름으로 풀어지는 것입니다. त्यसकारण हामी प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले पनि हाम्रो परिवारमा हामी प्रार्थना गर्छौँ कि हाम्रो परिवारले त्यो बन्धनमा परेका त्यो किसिमका त्यो पापको बन्धनमा परेकाहरू त्यो किसिमका अनि मूर्ति पूजाबाट चाहिँ बन्धनमा परेकाहरू ती सबैलाई चाहिँ अनि छुटकारा दिउँ भनेर प्रार्थना गर्छौँ। 그래서 마태복음 16장 19절에 내가 천국 열쇠를 너에게 주리니 내가 땅에서 무엇이든지 매면 하늘에서도 매일 것이요 내가 땅에서 무엇이든지 풀면 하늘에서도 풀리리라 이렇게 말씀하고 있습니다. हामी मत्तीको शरणतिर पाउँछ कि मैले चाहिँ तिमीलाई स्वर्गको चाहिँ चाबी दिएको छु र तिमी पृथ्वीमा जे कुरा तिमीले बाँध्नेछौ फुकाउनेछौ अनि स्वर्गमा पनि ती कुरा चाहिँ तिमीले बाँध्नेछौ फुकाउनेछौ। 바로 추수할 일꾼에게 주시는 하나님의 특별한 오소리티 권능과 또 선물입니다. अनि त्यो परमेश्वरले हामीलाई त्यो फसलहरू बटुल्नको निम्ति दिने जुन किसिमको शक्तिहरू छ त्यो अधिकारहरू छ त्यो हाम्रो निम्ति एउटा उपहार हो। 그래서 우리가 믿지 않는 가족들을 위해서 기도할 때 우리 가족들을 묶고 있는 죄의 권세와 우리 가족들을 묶고 있는 우상의 권세가 예수 그리스도 이름으로 그 묶임들이 다 풀어질지어다 이렇게 기도해야 할 것입니다. हामी जब हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो परिवारको निम्ति अनि हाम्रो परिवारमा रहेका ती पापको बन्धनहरूलाई ती मूर्ति पूजकमा रहेका ती बन्धनहरूलाई यी सबैलाई चाहिँ प्रभु तपाईँले फुकाउनुहोस् स्वतन्त्र गराउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। 예수님만이 우리 가족들을 구원할 자입니다. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टले मात्र हाम्रो परिवारलाई मुक्ति उद्धार दिन सक्नुहुन्छ। 그래서 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 가족이 구원을 받으리라 이렇게 말씀합니다. प्रभु यीशुमा विश्वास गर्नुहोस् र तिमी र तिम्रो परिवारले चाहिँ प्रभु यीशुमा उद्धार पाउनेछ। 내가 예수님을 믿고 있으면 우리 가족들은 나의 믿음을 통해서 이제 다 구원받기로 하나님이 약속하신 말씀입니다. यदि मैले चाहिँ विश्वास गरेँ भने मद्वारा चाहिँ मेरो परिवारले चाहिँ उद्धार अनि मुक्ति पाउनेछ भनेर प्रभुले भन्नुभएको छ। 우리는 그렇게 먼저 부르심을 받은 것입니다. हामी चाहिँ पहिला त्यसरी चाहिँ प्रभुको बोलाहट पाउने व्यक्तिहरू हौँ। 그래서 하나님 주신 하나님 나라의 산티와 하나님 아버지 안에 있는 구시가 바로 우리 안에 임하는 것입니다. अनि त्यो भएको खण्डमा चाहिँ परमेश्वरमा रहेको शान्ति र खुसी आनन्द चाहिँ हामीमा चाहिँ देखा पर्नेछन्। 그래서 그 산티와 구시가 우리 가족들에게 아난다 산티 구시가 영원히 함께하기를 축복합니다. अनि त्यो किसिमको शान्ति खुसी र आनन्द चाहिँ अनि सधैँको लागि हाम्रो परिवारमा सधैँ रहनको निम्ति म तपाईँलाई आशीर्वाद दिन चाहन्छु। 또 우리 네팔 모든 네팔 사람들 모두가 다 예수 그리스도를 나의 구세주로 믿고 다 구원받기를 축복합니다. अनि सबै हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई मुक्तिदाताको रूपमा विश्वास गर्न सकेको होस् र उहाँहरूले पनि सधैँको लागि त्यो आनन्दको जीवन प्राप्त गर्न होस् भनेर म आशीर्वाद दिन चाहन्छु। 아멘. आमेन। 그래서 하나님의 놀라운 은혜가 무엇인지를 날마다 새롭게 경험하고 사시기를 축복합니다. अनि साँच्चै नै परमेश्वरको अचम्मको त्यो शक्ति उहाँको अनुग्रह के कस्तो छ हाम्रो जीवनमा त्यसलाई हामी दिन प्रतिदिन हामीले अनुभव गर्दै जिउन सकौँ भनेर आशीर्वाद दिन चाहन्छु। 우리가 이곳에서 기도할 때 하나님은 네팔에 있는 우리 가정에서 네팔에 있는 우리 네팔 그 나라에서 일하실 것입니다. यदि हामीले यहाँबाट चाहिँ प्रार्थना गऱ्यौँ भने अनि परमेश्वरले नेपालमा रहेका हाम्रो परिवारको बिचहरूमा नेपालमा रहेका समाजहरूको बिचमा उहाँले काम गर्नुहुन्छ। 네팔 모든 사람들이 함께 나와서 예수님께 예배하는 모습을 마음으로 상상하면서 이 시간 한번 우리 다 같이 기도하겠습니다. हामी यो समयमा प्रार्थना गरेर हामी सम्पूर्ण नेपालीजनले अनि साँच्चै नै परमेश्वरलाई विश्वास गरेर उहाँको मात्र सेवा आराधना गर्न सकेको होस् भनेर। 아직도 예수님을 믿지 않는 모든 영혼들 바로 죄의 권세와 우상의 권세 묶임에서 자유케 될지어다. हामी अहिले पनि जसले प्रभुलाई विश्वास गरेको छैन उहाँहरू त्यो शैतानको बन्धनमा परेको छ त्यो मूर्तिको बन्धनमा परेको छ तिनीहरूलाई सबैलाई चाहिँ तपाईँले स्वतन्त्र गराउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नेछौँ। 예수 그리스도 이름으로 명하노니 이 죄의 권세와 우상의 권세에 묶여져 있는 묶임들은 다 풀어질지어다. अनि यो पाप र अनि मूर्ति पूजकको बन्धनमा परेकाहरूलाई प्रभु तपाईँले छुटकारा दिनुहोस्। 예수 그리스도가 우리의 모든 죄를 용서하시고 구원하신 구세주인 것을 믿음으로 선포합니다. अनि साँच्चै नै हामी यीशु ख्रीष्ट मात्र हाम्रा पापबाट छुटकारा दिने व्यक्ति र उहाँ मात्र हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी यो घोषणा गर्दछौँ। 아멘. आमेन। 이 시간 함께 기도하겠습니다. हामी यो समयमा प्रार्थना गरौँ सँगै। 하나님 아버지 감사합니다. 우리
प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु हामी तपाईँलाई प्रभु यीशुको नाउँमा प्रभु यो घोषणा गर्दछु प्रभु यीशुको नाउँमा प्रभु साझै त्यो आत्माहरूलाई त्यो बन्धनमा परेको आत्मालाई तपाईँले छुटकारा दिनुहोस् ओ प्रभु तपाईँ परमेश्वरले ओ त्यो घृणित मूर्ति पूजामा लागेका व्यक्तिहरूलाई ती आत्माहरूलाई तपाईँले छुटकारा दिनुहोस् ती बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकारा दिनुहोस् प्रभु तपाईँले तपाईँको नाउँमा यीशुको नाउँमा ओ प्रभु तपाईँले छुटकारा दिनुहोस् हामी विश्वास गर्दछौँ तपाईँमा सबै कुरा सम्भव छ प्रभु हालेलुया धन्यवाद छ सबैजनाले तपाईँको महिमा गर्न सकेको आराधना गर्न सकेको प्रभु धन्यवाद छ प्रभु तपाईँलाई 우리 가족들을 축복하여 주시고 प्रभु 우리 धन्यवाद 자녀들을 축복하여 주시고 함께하여 주시옵소서. धन्यवाद छ 좋으신 하나님을 찬양합니다. 감사하며 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘 오늘 바이블 읽은 요한 레벨레이션 10장 10절까지 오늘 함께 기도 제목을 좀 나누겠습니다. 우리에게 날마다 일용할 양식 말씀을 읽고 성령이 충만할 수 있도록 हामी दिनहुरूमा हामी साँच्ची नै हामी परमेश्वरको वचनहरू अध्ययन गर्न सकौँ र पवित्र आत्माले अनि भरिपूर्ण हामीलाई भएको हामी प्रार्थना गर्नेछौँ नेपाल 나라님도 또 우리 가족들이 영혼 구원을 위해서 हाम्रो नेपाल देशको लागि र हाम्रो परिवारहरूको उद्धार अनि मुक्तिको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ 또 세계 모든 열방 특별히 한국, 네팔 여러 나라들이 코로나 바이러스로 인하여 어려운 가운데 있는 이것이 조금씩 끝날 수 있도록 또 회복을 위해서 기도하겠습니다. हामी साँच्ची नै यो नेपाल अनि कोरिया लगायत विश्व सबैमा जुन कोरोनाबाट प्रभावित छ र सबै ती कुराहरूबाट चाहिँ अब यी सबै कुरा चाहिँ छिटो नै समाप्त भएर चाहिँ अब नयाँ खुसीका दिनहरू आउन सकोस् भन्ने प्रार्थना गर्नेछौँ 또 임금체불을 위해서 어려운 가운데 있는 우리 형제들 또 회사가 잘 때도 속히 해결하고 있습니다. अनि हामी हाम्रा साथीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ कसैको त्यो काम गरेको त्यो पैसाहरू चाहिँ पाउनुपर्नेछ ती कुराहरू चाहिँ छिटो पाउन सकोस् भनेर 또 질병의 고통 가운데 있는 우리 선교사님들과 또 코로나 바이러스로 인해서 고통 가운데 있는 사람들 또 질병 가운데 있는 우리 형제 자매들을 위해서 기도합니다. हामी जो जति चाहिँ अब रोगबाट ग्रसित छन् अनि जो मिसिनेरीहरू पनि छन् धेरै मान्छेहरू कोरोनाबाट पनि छन् ती कुराहरूबाट चाहिँ ती रोगहरूबाट चाहिँ छुटकारा उहाँहरू पाउन सकोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्नेछौँ 마이스타가 이제 어제 그 장례 일정을 다 잘 마쳤는데 감사드리고 또 마지막 산재 보상 해결이 잘 되고 가족들이 또 새 힘을 얻어서 살아갈 수 있도록 우리 함께 기도하겠습니다. हामी हिजो हाम्रो मैती भेनाको जुन अन्त्येष्टिको लागि चाहिँ म गएको थियो र त्यहाँनिर राम्रै चाहिँ त्यहाँ समापन भयो र परमेश्वरले यी सबै कुराहरूमा सहायता गर्नुभयो त्यसको लागि प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस् 이 시간 함께 통성으로 기도하시겠습니다. हामी एकचोटि प्रार्थना 할렐루야 아버지 सबैजना 하나님 감사합니다. हालेलुया स्वर्गीय प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु यो सबैको निम्ति 예배할 수 있는 हामीले राखेका यी प्रार्थनाको विषयहरूलाई प्रभु तपाईँले सुन्नुहोस् र तपाईँले जवाब दिनुहोस् आफ्नो समयमा 성도 आज 모두가 संसारमा धेरै दुःख कष्ट छ कोरोनाको कारणले मान्छेहरू दिन प्रतिदिन मरिरहेको छ 날마다 일용할 양식을 प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा हामी त्यो स्थिर रहन सकौँ तपाईँमा हामी सुरक्षित रहन सकौँ हाम्रो परिवारहरू हाम्रो देशलाई तपाईँको हातमा सुम्पिन्छौँ प्रभु ती सबै किसिमका व्यतिथिहरू किसिमका समस्याहरू दुःख कष्टहरू त्यहाँ हटाउनुहोस् प्रभु तपाईँले ओ प्रभु देशमा आज ठुलो किसिमका मान्छेहरूमा डर त्रसहरू छ अशान्ति छ मान्छे आत्महत्या गरेर मरिरहेको छ धेरै दिन प्रतिदिन यस्ता किसिमका आत्माहरू छ प्रभु तपाईँले नै सही र यो ज्ञान तपाईँले दिनुहोस् हाम्रो परमेश्वर पिता हामीलाई सधैँ तपाईँको वचनमा अडिग रहनको निम्ति तपाईँको वचनमा रहनको निम्ति र त्यो अनुसारको अभिषेकहरू पाउनको निम्ति हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् प्रभु आज धेरै रोगले ग्रसित मान्छेहरू छ हस्पिटलमा उहाँहरूमा तपाईँको अनुग्रह कृपा रहेको हो प्रभु धन्यवाद छ जसले परिश्रमिकहरू पाएको छैन साथीहरूको उहाँलाई पाउन सहायता गर्नुहोस् प्रभु हाम्रो मनोजजीहरूको पनि छ ती त्यो सबहरूलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस् उहाँहरूको कामहरूमा व्यवसायहरूमा आशिष दिनुहोस् प्रभुले धन्यवाद चढाउँछ प्रभु महान परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद सबै कुरामा सहायता गर्नुहोस् उहाँहरूको जुन अन्त्येष्टि भएको छ हिजो प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छ त्यो बिमा कुराहरू भयो राम्रोसँग भएको छ धन्यवाद छ प्रभु सबै कुराको निम्ति नेपाल의 가족들을 위로하시고 함께하여 주옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령님의 감동하심
이제 추수할 일꾼들을 보내주소서 기도하며 추수할 일꾼으로 나아가는 당신의 사랑하는 자녀들 머리 위에와 네팔의 두 번 우리 부모 형제 가족들 네팔 민족 위에 또 세계 열방 가운데 하나님 나라를 수고하는 선교사님들 그 사역과 그 삶 위에 이제부터 영원히 함께 계실지어다. 아멘. 함께 일어나서 슬로건 슬로건 준비. 일어나라. Today, tomorrow, today, tomorrow, today, tomorrow. We are. I am. 아멘, 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 아멘. 할렐루야. 감사합니다.